car c'est lui que le Père qui est Dieu a marqué de son sceau. Oh, oh, oh. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Les 3 premiers dimanches de ce mois-ci, du mois copte Amshir, normalement on lit plusieurs textes du chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean. Parce que chapitre 6, c'est le meilleur chapitre qui parle à propos de l'Eucharistie, la communion. Alors je vous invite tout simplement durant cette semaine de lire Saint Jean chapitre 6. C'est un chapitre assez long, une bonne 50aine de versets. Mais il est très important. Cette année, on ne pourra pas lire les dimanches prochains le reste de Jean 6 parce que la semaine prochaine, c'est déjà le commencement du carême. Alors le texte de ce dimanche nous parle à propos de la grande foule qui suit le Christ après le miracle de rassasiement des 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Pourquoi les gens cherchaient le Christ? Parce que dans la tête des Juifs, il y avait une prophétie prononcée par Moïse. Et on la trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome. Cette prophétie dit: l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi. Ton Dieu, il parle au peuple juif. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, c'est-à-dire un juif comme toi. D'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc cette prophétie, il dit qu'il y aura un prophète. Et ce n'est pas bizarre qu'on attribue au Christ le titre de prophète, parce que dans sa tâche sur terre, dans son incarnation, il était prophète, roi et sauveur. Il était sacrifice aussi. Donc, il y aura un prophète que les Juifs attendaient, qui sera comme Moïse. Il devrait être juif, ça c'est très important, parce que la prophétie dit: te suscitera du milieu de toi, du peuple de Dieu, d'entre tes frères, un prophète comme moi, comme Moïse. Vous l'écouterez. La chose la plus spectaculaire accomplie par Moïse devant les Juifs, c'était quoi? C'était qu'il les a rassasiés avec de la manne qui est descendue du ciel. Alors la foule a vu en Christ ce prophète qui fait la même chose que Moïse. Il leur donne à manger gratuitement en plein désert. C'est donc sûrement ce prophète attendu-là. Et la foule le cherchait toujours pour l'établir comme roi, parce que il leur a procuré du pain, leurs besoins terrestres, et ils avaient l'espoir que ce roi-là, le roi juif, viendra pour les libérer des Romains. Mais le Christ fuyait toujours ces gens qui le cherchaient. Comme il leur a dit: parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés, que vous me cherchez, que vous me suivez. Mais il a exprimé plusieurs fois que son royaume n'est pas de cette terre. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Mon royaume n'est point d'ici-bas. Son royaume est céleste. Donc la foule a pris une grande peine pour chercher Jésus. Ils l'ont cherché où a eu lieu la multiplication des pains, ils ne l'ont pas trouvé. Alors ils l'ont cherché un peu plus loin. Ils ont pris des barques, ils ont traversé le lac de Tibériade.
pour retourner à Capernaum. C'est une ville située sur le bord du lac, située à l'autre rive du lac de Tibériade. Même, il y a quelques-uns qui ont fait le tour du lac à pied pour chercher le Christ qui nous donne nos besoins. Tout cela pour trouver Jésus auprès de qui ils pourront avoir leurs besoins, car, comme c'est écrit, ils ont mangé des pains, ils se sont rassasiés. Mais Jésus, par son pouvoir divin qui sonde les cœurs et dévoile les intentions des hommes, il les a réprimandés, les a grondés, et aussi il les a conseillés. Jésus nous fait un reproche et nous donne un conseil. Aujourd'hui, l'Église nous adresse ce même reproche et ce même conseil à travers ce texte choisi dans le chapitre 6 selon l'évangile de Saint Jean. Surtout que nous sommes sur la porte du Grand Carême, cette période qu'on appelle, selon les pères, du rodage spirituel. Quel était le reproche? Le reproche, comme vous avez entendu, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles et vous avez cru en moi comme sauveur, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Pose-toi la question, pourquoi je suis le Christ? Pourquoi je le prie? Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi je prends la communion? Ça, c'est à toi de répondre. Le conseil, comme toujours, il nous dit travaillez non pour la nourriture qui est périe, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Tous, on comprend qu'est-ce que ça veut dire la nourriture qui périt, la nourriture mondaine, la nourriture matérielle. Mais où procurons-nous cette nourriture qui subsiste? C'est ça qui nous intéresse pour la vie éternelle. Nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Et quelle est cette nourriture qui subsiste pour la vie éternelle? Qui nous donne cette nourriture? Eh bien, c'est le Christ. Et c'est le Christ seul qui nous procure cette nourriture. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Travaillez pour cette nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, et la continuation du verset, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau, c'est-à-dire, c'est lui que Dieu a témoigné pour sa faveur, le témoignage du Père. Comme vous savez, c'est écrit que « Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et dans l'Ancien Testament, selon le livre des Nombres, c'est écrit « Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir, c'est-à-dire retourner dans ce qu'il a pensé. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc, il nous a promis de nous donner ce pain qui subsiste pour la vie éternelle. Quelle est cette nourriture qui subsiste pour la vie éternelle? Je retourne au chapitre 6 de Saint Jean. Regardez ce qu'il dit et écoutez bien. Le Christ nous dit, et il ne ment pas, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Du pain vivant. « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Donc c'est ça, le pain, la nourriture qui persistera, qui subsistera jusqu'à l'éternité. « Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Donc c'est un verset explicite, que personne n'essaye de s'égarer du sens assez clair dans ce verset, Jean 6. Le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Et il nous dit,
Jean 6 toujours, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Je vous rappelle, Dieu n'est pas un homme qui ment. Car ma chair est vraiment une nourriture, c'est-à-dire on va la manger vraiment, sa chair. Mais comment? À travers ce mystère, l'Eucharistie. Cette transformation du pain en corps et du vin en sang. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une mémorisation ou une commémoration. Non, c'est une vérité. C'est pour cela qu'Aboun, à la fin, il dit « Je crois en vérité que c'est le corps du Christ qui a pris de la Sainte Vierge Marie. » Et il nous dit toujours, Jean 6, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Donc c'est une nourriture pour la vie éternelle, c'est une nourriture qui nous aide durant notre vie sur terre de demeurer en lui et lui en nous. Et c'est écrit aussi, Jean 6, toujours, « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. » C'est une vie. Quand on mange la chair du Christ à travers ce mystère de l'Eucharistie, eh bien, on vivra par lui, parce qu'il demeurera en nous et nous en lui. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ça, Jean 6. Donc, on connaît maintenant où est la nourriture et qui nous la donne. Un des saints nous a conseillé en disant « Quand vous êtes en présence de Dieu, demandez-lui ce qui lui plaît et ce qui réjouit son cœur. Ne demandez pas des choses banales aux grands. Ne demandez pas du pain tout simplement qu'on mange aujourd'hui et demain nous aurons faim. Ne cherchez pas le pain qui ne subsiste pas à la vie éternelle. Les saints, quelle est la différence entre un saint et nous? Le saint, ou plutôt un saint, c'est une personne qui s'intéresse premièrement à son salut et sa vie éternelle. C'est ça être un saint. Ce n'est pas ne pas pécher, parce qu'aucun homme sur terre n'est sans péché. Mais un saint, c'est celui qui met en priorité dans sa vie son salut et sa vie éternelle. Alors, les gens suivent le Seigneur pour lui demander du pain, même s'ils ne le disent pas, mais il le sait très bien dans son cœur. Alors, comment demander? On va se rapprocher, on va entrer dans le carême, où on va écouter toujours que la prière et le jeûne. La prière, comment prier? Eh bien, d'après les pères de l'Église, ils nous ont dit qu'il y a 5 axes pour la prière qui réjouit Dieu. Axe, c'est-à-dire un élément autour duquel vous construisez votre prière. Premier axe, et c'est bien sûr classé d'après l'intérêt ou la valeur ou l'importance. Premier axe, c'est rendre grâce à Dieu. Apprenez à remercier Dieu. N'oublions pas de remercier Dieu pour ce qu'on a reçu, parce que nous pensons toujours à ce que nous n'avons pas encore reçu ou à ce qui nous manque. Mais non. Rappelle-toi de commencer toujours ta prière, tes demandes, par remercier Dieu. Remercier Dieu pour sa protection invisible, parce que parfois, il nous protège, mais on ne voit pas le danger. Remercie-le pour sa patience, qu'il nous donne toujours des occasions chaque jour, une occasion pour accomplir mon repentir, pour me préparer au royaume des cieux. Il y a beaucoup de choses spirituelles qui subsistera jusqu'à l'éternité, dont tu dois remercier Dieu. Deuxième axe, c'est bien glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Comment? Tout simplement en répétant les prières de l'Église. Dieu saint, Dieu puissant, Dieu immortel. Et toujours
on glorifie Dieu en disant gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alors, glorifiez le Seigneur. C'est comme ça que tu commences ta prière. Et c'est comme ça que toutes les prières de l'Église commencent par un remerciement, en rendant grâce à Dieu et en glorifiant le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ensuite, demandez des choses spirituelles, des choses célestes. Demandez le pardon, le salut, le royaume. N'oublions pas de demander le pardon dans ta prière. Tu commences à demander des choses terrestres et tu oublies la chose la plus importante dans ta vie, c'est le pardon du Seigneur, qu'il te donne le repentir pour te préparer au royaume des cieux. Demande ta guérison de l'amour du monde. Demande-lui les choses célestes. Quatrième axe. Demande-lui les mêmes choses célestes pour tout ce que tu connais, ta famille, tes proches, tes amis, tes connaissances. Demande pour eux, parce qu'on doit se rappeler des autres. Oui, vous vous rappelez des autres tout simplement pour des choses matérielles. Non. Priez pour un malade, que Dieu lui donne de sentir sa main. Demandez à un miséreux qu'il sente la présence de Dieu et son amour malgré sa misère. Donc demandez les mêmes choses, les choses célestes, à vos proches. Et la dernière chose, le dernier axe, nous sommes des êtres humains, nous sommes faibles, on a des besoins charnels, on vit sur terre et on doit manger. Eh bien, demande-lui dont tu as besoin sur terre, mais à condition de mettre dans ton cœur, de terminer ta demande toujours en ajoutant que ta volonté soit faite. Je veux, mais que ta volonté soit faite. J'aimerais, j'ai envie, que ce soit dans mon travail, dans ma vie, dans tous mes occupations terrestres. Demande à Dieu, mais à la fin. Donc, remercie, glorifie, demande le pardon et les choses célestes. Demande les mêmes choses pour les autres. Demandez vos besoins terrestres selon sa volonté. C'est comme ça qu'on apparaît devant Dieu pour lui demander des choses. الثلاث أحد الأوليين في شهر أمشير بتلاقينا نقرأ قراءات من يوحنا 6. احفظ ديت ودايما بديك واجب إنه قبل الصيام زي ما الكنيسة بتعلمنا اقرأ يوحنا 6. يعني إصحاح كبير جدا حاجة و50 آية لكن كله يتكلم عن التناول. أهم حاجة في حياتنا سر الأفخارستية، سر التناول. لكن السنة دي طبعا مش هنقرا غير بس الحد الأولاني من أمشير النهاردة، لأن الحد الجاي خلاص حد الرفاع، فبنوقف القراءات السنوية ونبتدي قراءات الصوم الكبير. ففصل إنجيل هذا الصباح يا أحبائي يحدثنا عن جموع بتذهب ورا المسيح وبتدور عليه، لدرجة إنهم تعبوا. يقولوا لنا إنهم راحوا دوروا عليه في المكان اللي كانوا فيه ال5 خبزات وسمكتين وشبعوا وما لقوش هناك، فراحوا معديين البحر، جابوا سفن، يقول لنا جابوا سفن وعدوا بحر طبرية. وفي ناس عملوا اصل ده عامل زي اللاك لما فعشان كده في ناس منهم مشيوا على رجليهم، السفن مش مقضيه، فمشوا على رجليهم وحوطوا كده الريف وراحوا واصلين لحد كفر نحوم، المدينه اللي كان بيقعد فيها المسيح، ولقوه. فقالوا له متى كنت هنا؟ متى جئت؟ كيف جئت؟ طبعا هو جه بالليل، تمام، ماشي على الميه، لكن ما يهموش الكلام ده، لا يبحث عن مجده. لكن ليه اليهود يدوروا على المسيح خصوصا بعد ما شبعوا ومالوا بطنهم؟ اصل في نبوه قالها موسى النبي في تثنيه، قال لهم يقيم لك يا اسرائيل، يقيم لك الرب الهك نبيا، بس مش اي نبي، خلي بالك، نبيا من وسطك يعني يهودي، من اخوتك مثلي.
ده موسى اللي بيتكلم. له تسمعون. فإذا منتظرين هذا النبي، وما تستعجبش إنه لقب من ألقاب المسيح نبي، لأنه كان في عمله بتجسده كان ملك ونبي أخبرنا عن الآب، وكان ذبيحة وكان مخلص وإله. يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي. له تسمعون. مثلي أصله أعظم شيء عملها موسى النبي قدام شعبه وما تنساهاش أبدا. المن كانوا في صحراء وقعدوا ياكلوا، فلاقوا المسيح بيعمل نفس الحاجة. الناحية الشرقية من بحر طبرية اللي قابلهم المسيح فيها وكان بيكلمهم، وبعدين قال لهم اعطوهم لا يأكلوا لإلا يخوروا، ما عندناش غير 5 خبزات وسمكتين، هاتوا. بارك وأعطى وشبع الجميع، ولموا 12 سبت من اللي باقي. فطبعا شافوا الحكاية دي افتكروا النبوة، بس هو ده النبي، فنقيم ملك علينا عشان يعطينا. مفيش أجمل من الخبز اللي ببلاش. دايما الإنسان يميل للحاجة اللي ببلاش. عشان كده حتى في السوق يقول لك 3 يعني بفلوس، واحدة ببلاش، تشتري ال3 عشان الواحدة ببلاش. دي طبيعة الإنسان كده. فلما رأوا المسيح بقى بيشبعهم في البرية زي موسى، اعتقدوا ان النبي المنتظر بحسب نبوة موسى. فالجموع بحثوا عنه بحثوا بإيه؟ بجهد. لكن كان المسيح يهرب منهم دايما، زي ما أحيانا يهرب مننا المسيح، لأن كل طلباتنا هو الأكل، هو الحياة على الأرض، هو احتياجاتنا على الأرض، لأنه هو فاحص القلوب. فقال لهم إنكم تتبعوني لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. وكان يفهمهم دايما مملكتي، ويفهمنا أنا مش بملك هنا عشان أخليك بلا مشاكل أو حلال المشاكل، لا، مملكتي ليست من هذا العالم، ليست مملكتي من ها هنا من الأرض، ولكن مملكتي حملك على قلبك وأعدك لملكوتي، أشياء سماوية. لكن دايما المسيح بسلطانه اللاهوتي بيعرف فاحص القلوب وعارف الأفكار والنيات، وبخهم ونصحهم. زي ما بتذكرنا كنيسة النهاردة من خلال القراءات يوحنا 6، بتفكرنا بالتوبيخ وبالنصيحة. التوبيخ واضح: الحق أقول لكم أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. أنا باجي الكنيسة، ما هو بس أصل العيال عندهم امتحان، أصل عندي مشكلة، تمام، اذكرنا يا ابونا. ولاقي كده حاجة ما بحبهاش أبدا، واحد مش موجود في الكنيسة وسايب لي جواب، سايب لربنا جواب، يقول له بخلي بالك أنا مش فاضي، أنا في العالم، أنا تعبان، أنا مسافر، بس أهو سايب لربنا دوسيه عشان يشتغل. طب أنا ثقوا لا أذكرهم. لازم أبص صاحب الجواب ده موجود في الكنيسة ولا لا، لو مش موجود شيل، وبعد شوية هقطع الجوابات اللي انتوا سايبينها دي. مش عارف سايبينها ليه، اهي حاجة بركة، مش سايبين ربنا يشتغل يأكلكوا عيش؟ لا يا حبايبي، مش كده، دي إهانة لربنا. أسيب له دوسيه وأنا مش موجود في بيته. بتترفع الذبيحة بتقول له أبقى افتكر الحكاية دي لو سمحت، أنا مش فضيلك، عيب. فالتوبيخ إن احنا بنتبع الله من أجل إيه؟ من أجل الجسد، من أجل العالم. لكن النصيحة اعملوا لا للطعام البائد، فهمنا الطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. من فين نحصل على هذا الطعام الباقي للحياة الأبدية؟ وإيه هو هذا الطعام الأبدي؟ من يعطينا هذا الطعام الأبدي؟ هو المسيح يا أحبائي، والمسيح وحده هو الذي يعطينا هذا الطعام. عشان كده سمعتوا النهاردة بقية الآية تقول لنا إيه؟ الذي يعطيكم ابن الإنسان، اعملوا للخبز الباقي للحياة الأبدية، الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الإنسان ابن الإنسان المسيح المتجسد، لأن هذا الله الآب قد ختمه، حط ختمه عليه، قال لنا هو ده ابن الحبيب، شهد له الآب. وفيما هو يتكلم السحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلة هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. بس لقيت آية جميلة جدا
لقيت في نبوة في سفر العدد مكتوب فيها ايه؟ ليس الله انسان فيكذب. تخيل، احنا احيانا بننسى، ناخد كلام ربنا على لجار، ما بنصدقهوش. ما دام ما بتنفذهوش يبقى معناها انك انت ما بتصدقهوش. ليس الله انسانا فيكذب ولا ابن انسان فيندم. يندم على حاجه قالها يعني ويرجع في كلامه؟ لا، ما يندمش. هل يقول ولا يفعل، او يتكلم ولا يفي؟ الكلمه دي لكل واحد مننا. ربنا بيقول لنا حاجه، والله الاب شهد له وقال لنا له تسمعون. يبقى لازم نسمع توبيخ الله وننفذه ونتبعه، ونسمع النصيحة ونتبعها. ايه هو هذا الطعام الباقي للحياة الأبدية؟ عاوز تعرف ايه الطعام؟ زي ما انا عملت، جبت آيات يوحنا 6، احفظ يوحنا 6 من هنا لحد الرفاع، تقرأ يوحنا 6. شوف يوحنا 6 بقى بيفهمنا ايه هو الخبز، ايه هو الطعام الباقي للحياة الأبدية. كل الآيات اللي هقولها لك دي من يوحنا 6. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. أنا الخبز، أنا اللي نازل. والخبز الذي أنا أعطيه، أصل في حد مش فاهم يعني إيه الخبز اللي نزل من السماء. طب هتدينا إزاي يعني؟ هاكلك إزاي؟ والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي. الله ليس بإنسان يكذب. هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. من يأكل جسد ويشرب دمي فله حياة أبدية. هو ده الخبز، هو ده الطعام. بس طبعا مش بتيجي تاخده بمغرفة، بتيجي تاخده باستعداد، بتوبة، بحياة روحية. وأنا أقيم في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. يعني بحقيقي. بحقيقي ازاي؟ ده أنا ببص دي قربانة. هو ده السر، سر التحويل. روح الله يحول الخبز إلى جسد والخمر إلى دم ومأكل حق ومشرب حق. إزاي؟ هو ده السر. يتخطى عقل الإنسان. ما يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. يعني أعطي له حياة أبدية ويثبت فيا وأنا فيه. كما أصاني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي. دي حياة. آدي الخبز الباقي للحياة الأبدية. يعطيك حياة، مش حياة على الأرض بس. لا، الحياة اللي بديها لك على الأرض دي حياة تعدك للملكوت، لكن الحياة اللي بتعطيها لك هذا الخبز الحي النازل من السماء هو حياة الأبدية. أحد القديسين يا أحبائي أعطانا نصيحة وقال: عندما تكون في حضرة الله اطلب منه ما يرضيه وما يفرح قلبه وما يفرح قلبه. لا تطلب التفاهات من العظيم. نفسي بقى تاخد القول ده، لا تطلب التفاهات من العظيم. انت واقف قدام ربنا العظيم، تطلب منه شوية تفاهات؟ وأحد الآباء يقول لنا إيه هو القديس؟ القديس هو الإنسان، مش الإنسان الذي لا يخطئ، لأن لا أحد بلا خطية، ولكن القديس هو الإنسان الذي وضع كل همه في خلاصه وفي الحياة الأبدية. مهتم بخلاصه والحياة الأبدية. وربنا خلقنا عشان نبقى قديسين، خلقنا عشان نستعد للحياة الأبدية. مش هنعمر في الأرض يا أحبائي، لكن لنا ملكوت ولنا ميراث لابد إن احنا نطلبه. طب تطلب ازاي؟ تصلي ازاي؟ هنخش في الصوم الكبير وهنبتدي بقى الصلاة والصوم. صلوا. طب أصلي ازاي؟ أحد الآباء القديسين علمنا أن هناك 5 محاور للصلاة تفرح قلب الله، وبالترتيب. أول حاجة لما تبتدي الصلاة وأنت في حضرة الملك العظيم إنك تشكره زي ما الكنيسة بتعمل. كل الصلوات في الكنيسة، أي حاجة في الكنيسة نبتديها بصلاة الشكر. حتى سامحوني، حتى الجنازة يبقى الميت موجود برضه صلاة الشكر. يبقى لازم تشكر ربنا. احنا يا احبائي بننسى نشكر ربنا على الحاجات اللي احنا خدناها، لكن دايما بنفكر في الحاجات اللي لسه عاوزينها، لسه نقصانا، لسه ربنا ما ادانيش.
فأطلب منه دائما الحاجات دي، لكن أنسى أشكره على الأشياء التي أعطاني إياها. نشكر الله على عنايته غير المنظورة. تخيلوا أن ربنا ممكن يحميني من حاجات كتيرة جدا من محبته ليا، ما بيزرليش الحاجات دي الأخطار. انتوا عارفين دي عاملة زي إيه؟ عارفين لما ربنا ينجيك من حادثة وانت خرجت من الحادثة، لكن لما تفتكر تخاف وتبكي. قال طب ما انت نجيت، لكن بتتخيل بقى لو ما كنتش نجيت من ايه؟ من الحادثة ديت. فمجرد ذكر الشر يرعبنا، فعشان كده ربنا بينجينا وبيحافظ علينا حتى بطريقة غير منظورة. نشكر الله على عنايته، نشكره على صبره علينا حتى نتمم توبتنا. كل يوم بيدوها لك ربنا. اشكر ربنا على هذا النهار لأنها فرصة للتوبة. يبقى أول حاجة، أول محور هو أنك أنت تشكر الله. تاني واحد أنك تمجده، تقول له قدوس الله، قدوس القوي، قدوس قدوس. تقول له المجد للآب والابن والروح القدس. دايما بنبتدي صلواتنا بزوكسا باتري. يبقى إذن مجد الله، قل له يا رب أنت قدوس، قل له يا رب أنت عظيم، قل له يا رب أنت إله لا تموت. مجرد تمجده. اشكر الله ومجده. اطلب الحاجات اللي تفرح قلب الله، الحاجات السمائية. اطلب المغفرة. كام واحد مننا لما بيصلي لربنا بيقول له ارحمني أو سامحني أو اغفر لي؟ أكتر طلبة بنطلبها في الأداديس هي المغفرة، اللي هي كيريا ليسون، يا رب ارحم. اطلب الشفاء من محبة العالم. اطلب الحاجات الروحية التي تعدك للملكوت. ادي ثالث محور. رابع محور، اطلب نفس الاشياء السماوية لكل معارفك، لعيلتك ولأولادك ولمراتك وللي تعرفهم ولأصحابك ومعارفك. اطلب نفس الحاجات. لما تلاقي واحد عيان اطلب له صحيح الشفاء، ولكن شفاء الروح. قل له يا رب اجعله يشعر بيدك في حياته. واحد في ضيقة مادية، ما تقولش يا رب بس افرجها له، هو دي الطلبة اللي انت جاي لها؟ لا، قل له يا رب حسسه بوجودك، حسسه بمحبتك، بسندك، بسترك عليه. دي الحاجات السماوية اللي تطلبها للآخرين. 4 محاور. والخامس، احنا بشر وعايشين في الأرض. اطلب ما تريد من الله من أجل حياتك على الأرض. اطلب احتياجاتك، بس خامس محور، مش أول محور ولا تاني محور. ودايما وانت بتطلب من الله اختمها دايما بفكر مهم جدا، لتكن مشيئتك. يا رب أنا محتاج لمكان يعني أحسن من كده شوية. ربنا ما يهموش الشقة اللي انت عايش فيها، ربنا يهمه حالة قلبك شكلها ايه. دي المهم عند الله. فاطلب وتقول حسب مشيئتك يا رب. إذن اشكر، مجد، اطلب السماويات، اطلبها لمن تعرفه، اطلب ما تحتاج إليه برضو على الأرض ولكن بحسب مشيئته. ربنا قادر أن يعطينا أن نشبع بالطعام الذي يؤهلنا للحياة الأبدية. له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. ونية خنوم اسمي